الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك غافر الخطيئات ومبدل السيئات حسنات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم اغفر له، اللهم اغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك وأرح بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اجعل روحه في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. نماز بر پیکر مطهر شهید بشرا سادات حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری کنی و شهید زهرا حداد عادل. الصلاة الصلاة الصلاة. نماز بر پیکر مطهر اعضای خانواده رهبر شهید انقلاب. الصلاة الصلاة الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا حيا قيوما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قاضي الحاجات، إنك غافر الخطيئات ومبدل السيئات حسنات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمامك، نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم احشرهم مع من يتولون ويحبون، وأبعدهم ممن يتبرؤون منه ويبغضون. اللهم ألحقهم بنبيك وألف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اجعل روحهم في أعلى عليين، واخلف على أعقابهم في الغابرين، واجعلهم من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. الله أكبر. نماز بر پیکر طفل 2 ساله میخوانیم که جداگانه نیت میکنیم به نیت طفل غیر بالغ. الصلاة 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 الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم اجعلها لأبويهما، اللهم اجعلها لأبويها ولنا صلة وسلفا وخيرا. اللهم اجعلها لأبويه ولنا سلفا وخيرا وفرجا. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.
همه فریاد بزنیم ای پسر فاطمه تسلیت تسلیت. و به محضر امام زمانمون عرضه بداریم آجرک الله یا بقیت الله، فریاد بزنیم یا حجت ابن الحسن تسلیت تسلیت. یا حسین یا حسین یا حسین یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا حیدر یا حیدر یا حیدر. عزاست امروز، روز عزاست امروز، مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز. هرگاه خواستید بر چیزی گریه کنید، بر سید الشهدا گریه کنید، فریاد بزنیم یا حسین. من تقاضا دارم از همه شیفتگان و دلدادگان و عزاداران و سوگواران واحد شهید مراسم ادامه دارد. Well, viewers, as you were with us, of course, we have just now witnessed the funeral prayers that were offered over the body of martyred leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, on Sunday today, July the 5th, 2026. And of course, on his holy family, 3 different times, of course, the funeral prayers did take place. The first time was over his holy body, the second time over his family members who were martyred beside him, and a third one specifically was there for his very young granddaughter, who also was martyred beside him. This is, of course, the 3rd day of the extensive funeral ceremonies, the farewell ceremonies, and of course all leading up to the burial ceremonies to take place on Thursday, July 9th, next week, in regards to, of course, that will be taking place in the holy city of Mashhad at the shrine of Imam Riza. These have all, of course, drawn crowds to the Iranian capital of Tehran, where, of course, in regards to this, no one can say that this was unprecedented, that this was any type of a surprise in regards to the numbers, because, again, if you know Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, who this man was, who this leader was, in so many different domains, whether we're talking religious, we're talking political, militarily, scientific, the list goes on. He touched the hearts, he touched the minds of so many people around the world, not just, again, in the Muslim world, not just people who called him their marja or their ayatollah and followed behind him in religion, but also in regards to non-Muslims around the world, people, of course, who had listened to his speeches, to his statements, to his messages, not only to the Iranian people, but to people
around the world. And again, just a quick reminder, viewers, that usually when it comes to the martyrdom or to the death of a grand leader or Ayatollah, or of course a general such as Qasim Soleimani, it is usually Ayatollah Sayyid Ali Khamenei who's the one that performs these funeral ceremonies himself. But in fact, तेहरान के मनासिर इस वक्त देखे जा सकते हैं जहाँ पे शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाजा की अदायगी शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान समेत आला हुकूमती ओहदेदारान की शिरकत, शहीद लीडर की नमाज जनाजा में 100 ममालिक से वफूद ने शिरकत की है। ये मनासिर देखे जा सकते हैं, बड़ी तादाद है जिससे खाकी की कुम, नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी, जबकि इस मुतालिक तेहरान की मनासिर हैं जहाँ पे शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा की अदायगी कर दी गई है। नमाज हो चुकी है। तेहरान के मनासिर देखे जा सकते हैं, बड़ी तादाद है लोगों की, मोहब्बत करने वालों की, और शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाजा की अदायगी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तेहरान में फ़िज़ा सोगवार है, हर आंख अशबार है कि बड़ी तादाद है सोगवारों की जो कि यहाँ मौजूद है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्सा खाकी 7 जुलाई को साथ साथ की मनासिर भी देखे जा सकते हैं। तेहरान में फ़िज़ा इस वक्त सोगवार है, हर आंख यकीनी तौर पे अशबार है। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ये मनासिर देखे जा सकते हैं जहाँ पे एक बड़ी तादाद है जो कि अशबार है, गमसदा है, मोहब्बत करने वालों की है। शहीद सुप्रीम लीडर से 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये मनासिर देखे जा सकते हैं जहाँ पे तेहरान के मनासिर हैं। शहीद ईरानी लीडर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान के मनासिर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनासिर हैं। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रिक्कत आमेज़ यकीनी तौर पर ये मनासिर हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद शामिल हैं। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान समेत आला हुकूमती अस्करी ओहदेदारान शामिल हैं। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनासिर, एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर मौजूद है। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और हर आंख अशबार है, फ़िज़ा सोगवार है। यकीनी तौर पे 100 मुल्कों के वफूद समेत इसमें जो है वो आला अफसरान यहाँ पे शामिल है। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान समेत दीगर की शिरकत और तेहरान की मनासिर देखे जा सकते हैं जहाँ पे शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाजा इस वक्त अदा कर दी गई है। तेहरान के मनासिर ये देखे जा सकते हैं। नमाज जनाजे में 100 मुल्कों के वफूद समेत तकरीबन साथ साथ आपको बताएं कि एक बड़ी तादाद बताई जा रही है जो कि इसमें शरीक है। हर आंख यकीनी तौर पे अशबार है और ये रिक्कत आमेज़ मनासिर देखे जा सकते हैं। तेहरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा जस्से खाकी को, और ये मनासिर भी देखे जा सकते हैं। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में ताज़ियती तकरीब शेड्यूल हैं, इस मुतालिक भी आपको ये बताएं। जबकि शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है नमाज जनाजा में, हर आंख अशबार है यकीनी तौर पर और ये रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान समेत आला ओहदेदारान भी शामिल हैं और नमाज जनाजा में ये रिक्कत आमेज़ मनाज़िर देखे जा सकते हैं। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। नमाज जनाजा की अदायगी हो चुकी है। नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत तकरीबन 1 करोड़ अफराद की शिरकत ये बताया जा रहा है और यकीनी तौर पर ये एक रिक्कत आमेज़ मनाज़िर हैं। नमाज जनाजा में
रकत आमेज़ मनाज़िर तो देखे जा सकते हैं। साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद है अक़ीदत वालों की, मोहब्बत करने वालों की, जो कि यहाँ पे नमाज़ जनाज़ा में शिरकत के लिए मौजूद हैं। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस वक्त की मनाज़िर तेहरान के रक़त आमेज़ देखे जा सकते हैं। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में एक बड़ी तादाद है लोगों की, और 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ये देखा जा सकता है शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है। ईरान के सदर मसूद पेशकियान समेत आला हुकूमती अस्करी उहदेदारान ने भी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की है। 8 जुलाई को नजफ़ करबला लेकर जाया जाएगा, जबकि सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस वक्त ये नमाज़ जनाज़ा के रक़त आमेज़ मनाज़िर देखे जा सकते हैं। 100 मुल्कों के वफूद समेत तकरीबन 1 करोड़ अफराद नमाज जनाज़ा में शरीक हुए। नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। रक़त आमेज़ मनाज़िर है, यकीनी तौर पे हर आँख की अश्कबार है। तेहरान में इस वक्त शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाज़ा और एक बहुत बड़ी तादाद देखी जा सकती है। तकरीबन 100 मुल्कों के वफूद समेत तकरीबन 1 करोड़ अफराद की शिरकत। ईरान के सदर मसूद पेशकियान समेत आला हुकूमती अस्करी ओहदेदारान ने भी नमाज जनाज़ा में शिरकत की है। रक़त आमेज़ ये मनाज़िर हैं तेहरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाज़ा। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाज़ा में 100 मुल्कों समेत दीगर आला हुकूमती अस्करी जो ओहदेदारान हैं उन्होंने भी शिरकत की है। रक़त आमेज़ मनाज़िर देखे जा सकते हैं। फ़िज़ा यकीनी तौर पर सोगवार है, हर आँख ही अश्कबार दिखाई देती है। और शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। 100 मुल्कों के वफूद समेत तकरीबन 1 करोड़ अफराद ने नमाज जनाज़ा में शिरकत की है। नमाज जनाज़ा की अदायगी इस वक्त हो चुकी है। तेहरान की मनाज़िर हैं। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाज़ा में एक बहुत बड़ी तादाद है मोहब्बत करने वालों की, अक़ीदत रखने वालों की, जो कि अश्कबार हैं, फ़िज़ा सोगवार है। और शहीद लीडर की नमाज जनाज़ा में 100 मुल्कों के वफूद ने शिरकत की है। बताया जाता है कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जिन्होंने नमाज जनाज़ा में शिरकत की है। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को अब मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्सा खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में ताज़ियती तक़रीबात होंगी। और इस वक्त रक़त आमेज़ मनाज़िर हैं और बताया जाता है कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जिन्होंने नमाज जनाज़ा में शिरकत की है, जिनमें 100 मुल्कों के आला हुकाम, अस्करी हुकाम और वफूद शामिल हैं। तेहरान के मनाज़िर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मरकज़ी नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। 100 मुल्कों के वफूद समेत 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की है। हर आँख अश्कबार है और सोगवार फ़िज़ा इस वक्त देखी जा सकती है, जहाँ पे शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी तादाद 100 मुल्कों के आला वफूद समेत तकरीबन 1 करोड़ अफराद की शिरकत इस वक्त बताया जाता है जिन्होंने नमाज जनाज़ा में शिरकत की है, जो कि मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं शहीद रहबर आला से, और अक़ीदत का इजहार किया गया है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया गया है। और यकीनी तौर पर फ़िज़ा सोगवार है, हर आँख ही अश्कबार है। तेहरान के मनाज़िर हैं। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। 100 मुल्कों के वफूद समेत तकरीबन 1 करोड़ अफराद ने शिरकत की है। ईरान के सदर मसूद पेशकियान समेत आला हुकूमती अस्करी उहदेदारान ने भी शिरकत की है। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाज़ा में रक़त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शहीद रहनुमा को 9 जुलाई को मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में
سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ تہران کے یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پہ شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی مرکزی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، شامل ہوئے ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد افراد کا بتایا جاتا ہے، جن میں 100 ملکوں کے اعلیٰ وفود بھی شامل ہیں، اور یہ رکت آمیز مناظر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہید رہنما کو 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید ایرانی رہبر اعلیٰ کی اس وقت نماز جنازہ کی ادائیگی ادا کر دی گئی ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کی ادائیگی میں رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، 100 ملکوں کے وفود سمیت تقریباً 1 کروڑ افراد نے شرکت کی ہے۔ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہر آنکھ ہی اشکبار ہے یقینی طور پہ، اور فضا سوگبار ہے۔ شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی مرکزی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ رکت آمیز مناظر ہیں یقینی طور پر اس وقت، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے محبت کرنے والوں کی بھی، عقیدت رکھنے والوں کی، اور 100 ملکوں کے جو اعلیٰ وفود ہیں انہوں نے شرکت کی ہے نماز جنازہ میں۔ شہید رہنما کو 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے کہ رکت آمیز یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پہ شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی مرکزی نماز جنازہ شہید رہنما کو 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ رکت آمیز یہ مناظر ہیں، 100 ممالک سے زائد ان کے جو وفود ہیں، اعلیٰ حکمران ہیں، عسکری حکمران ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے۔ یہ مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اور فضا تو یقینی طور پہ سوگوار ہے ہی، رکت آمیز مناظر ہیں، ہر آنکھ ہی اشک بار ہے۔ شہید ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی مرکزی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقریبات بھی شیڈیول ہیں۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداران کی شرکت۔ تہران کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، 100 ممالک سے وفود نے بھی شرکت کی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے نماز جنازہ میں لوگوں کی جنہوں نے شرکت کی ہے۔ تہران میں فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ ہی اشکبار ہے، اور شہید ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی مرکزی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جثہ خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب شیڈیول ہیں۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ شہید رہنما کو 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران کے مناظر فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ ہی اشکبار ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، محبت کرنے والوں کی جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ 100 ممالک سے زائد جو اعلیٰ عسکری وفود ہیں اور دیگر اعلیٰ حکمران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہے۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ رکت آمیز یہ مناظر ہیں۔ 8 جولائی کو ساتھ آپ کو بتائیں کہ تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہیں۔ شہید رہنما کو 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضے کے